Danas pričamo o kompletnom, realnom planu detoksifikacije jetre, koji spaja nauku, razne neke prirodne recepte i prakse koje zaista rade. Ako imate problem sa masnom jetrom ili nekim drugim oboljenjem jetre, znajte da masna jetra je onako jedan tihi problem. Ponekad umor, težina u tom delu stomaka, svetle plutajuće stolice, žudnja za slatkim, obim struka koji se odjedan put povećao i tako dalje, mogu pokazivati na to da imate problem sa jetrom. Naravno, uvek treba da se odrade i kompletna biohemija, da bi se videlo šta rade parametri jetre i tako dalje, ali znajte da jedni od glavnih krivca za stanje jetre jesu upravo sva ona pića koja su jako slatka, pa onda razna neka ultraprerađena hrana. Ako imate način života gde mnogo sedite, radite u sedećem položaju i tako dalje, ako konzumirate puno biljnih ulja koje obiluju omega-6 masnim kiselinama, zatim pijete alkohol i još neke druge stvari, ali sve to dovodi do početnih nekih faza, poput steatoze, nakon toga ide upala, pa ide fibroza, pa ide ciroza jetre. Dobra vest u svemu tome je da ako rano otkrijete da se nešto dešava loše sa jetrom, možete mnogo toga da, i ispravite uz ishranu, kretanje, post i tako dalje. Hrana koja dosta pomaže jetri je hrana koja obiluje proteinima, koja ima sumporna jedinjenja, holin, na primjer jaja, meso, riba, luk, crni, beli, i svi ti gradivni elementi, enzimi plus holin iznose masnoću iz jetre. Često brokoli, prokelj, karfiol, rukola, klice, na primjer, i tako dalje, obiluju jedinjenjima poput sulforafana, koji je onako dosta jak podsticaj za detoksifikaciju. Fermentisana hrana, tipa kefir, koji ima, puno probiotskih kultura, korisni kvasci, na primjer orah, podstiču mikrobiom i antioksidante da odrade svoj deo posla i iscele jetru. Zatim, kafa, borovnice, onda grožđe, cvekla, orašasti plodovi, masna riba omega-3, maslinovo ulje, ovsene pahuljice, naročito vlakna. Sve to malo po malo pojačava detoks jetre. Zatim i zeleni čaj, hibiskus, pokazali su jako antioksidativno delovanje i plus utiču na metabolizam, što je dodatno olakšanje za jetru. Kao što sam već pomenuo, maslinovo ulje, zatim avokado, daju te zasićene masti, ali u umerenoj dozi koje pogoduju radu jetre. Naročito ta mediteranska ishrana je primećeno da kod osobe koje se tako hrane, generalno imaju malo problema sa masnom jetrom. I naravno, potreban je nizak unos ugljenih hidrata. Takođe, na pici neki recepti koji pomažu kod zdravlja jetre su neke vrste detoks čajeva. Na primjer, čajevi od đumbira, piskavice, sveže kurkume, onda limun, nana, na primjer to u jednoj šolji vode da se skuva, procedi. To je fenomenalan napitak. U salatama, ja tu uvijek preporučujem, dobro je da kombinujete, na primjer, cveklu, krastavac, pa možete malo da ubacite egzotike u smislu nara, pa onda peršun, nana, semenke bundeve, dodate malo đumbira i limun. To je izvrsno ne samo za jetru, već za celokupni organizam. Ujutru neke osobe vole da započnu dan sa nekim svežim ceđenim sokovima i cvekla, na primjer, krastavac, jabuka, limun i đumbir plus malo sveže kurkume može biti jako dobra opcija za početak dana. Zeleni čaj, ako se uzima, na primjer, između obroka, uz dodatak jabukovog sirćeta i naravno da se uzima možda slamčicom kojim osetljive zube zbog jabukovog sirćeta, nekih 15 minuta pre obroka, koji obiluje jako ugljenim hidratima, može smanjiti taj glikemijski skok. I to automatski olakšava jetri posle posao, Naravno, ovo treba sve da prilagodite sebi, ovo su opšte informacije, svakako kao što i uvek pomenem u svakom klipu, ukoliko imate neko zdravstveno stanje, pijete neke lekove, potrebno je da vidite šta smete, šta ne smete. Naravno, kao što rekoh, sve ono gde imamo te fermentisane kulture kao što je neka vrsta, da kažem, probiotika, naravno prirodna varijanta, vi uvek možete na to da dodate i suplement. U smislu Saccharomyces boulardii je jako dobar, pa možete da uzmete u vidu kapsulica i da pojačate, da kažem, tu crevnu vašu mikrobiotu i da to taman bude onako kako treba.
Mnogo je važno da znate da samim tim sve šta jedete ili pomažete ili odmažete jetri. I onda kada se oslonite na svest o tome, jedem ovo, pijem ovo, radim ovo, znaćete da onda ne može samo jedan napitak da bude kriv ili da kažem bingo, već znajte da ceo život morate da posvetite tome da imate zdrave navike, a ne samo, sad ću 5 dana nešto da radim i onda ću ostatak da, ne znam, radim sve kontra. Ne. Poenta je zdrava navika, jer korak po korak, to je ono što uvijek pričam, potrebno vam je korak po korak nešto da promenite i bit će efekta. Nemojte odjednom sve, zato što onda ljudi posle par dana odustanu. Sada, kako zaista u stvari jetra radi detoksifikaciju i kako tu šta može da se postigne? Jer jetra ima par faza u kojima radi. Znači, prva neka faza je kada ona otvara, da tako kažem, toksine. I onda nastaju čak šta više slobodnih radikala. Ali tada ako mi damo dosta antioksidanata, na primjer vitamina C, pa onda folata iz ishrane, pa B vitamina, sve to potpomaže jetri da ona lakše prevaziđe, da kažem, tu fazu. U drugoj fazi, jetra sređuje i te rastvorljive molekule, na primjer, glutation, sumpor, holin i tako dalje, usmerava da toksine napravi onako da mogu kroz, da budu rastvorljivi u vodi i onda dolazi treća faza, a to je izbacivanje. Bilo da je izbacivanje kroz stolicu, tu učestvuje žuč, ili kroz urin, ili kroz znojenje. I onda ako imate pak problem sa žuči, toksini se onda vraćaju u promet. Tako da jetra ima svoje neke faze i potrebno je da mi pomognemo u svakoj od tih faza. Autofagije generalno postoji. Pomažu kroz tu reciklažu oštećenih ćelijskih delova da naše telo bolje radi. Znači, mnogo je važno da tu imamo te fitonutrijente, onda da, kao što uvek pominjem, ta nisko ugljenohidratna ishrana ili keto, zatim vežbanje, san, onda onako ograničena, to jest restrikcija kalorija, u smislu čak nekim danima možda, ako vama zdravstveno stanje dozvoljava, čak post samo na vodi. I nekad razne vrste postova, možda postoje intenzivnije, ali to je sve od osobe do osobe koliko želi daleko da ide, jer navodno jedan dan suvog posta je kao 3 dana vodenog. To je onako, nije za svakog. Alternative su, na primjer, 16 sati bez hrane, 8 sati da se jede, ili omad dijeta, znači jedan obrok dnevno, ali kažem, potrebno je da prilagodite sebi, svom zdravstvenom stanju, da postepeno uđete u sve to i da se dogovarate sa lekarom i naravno s farmaceutom, ako uzimate neke lekove, jer ima puno, na primjer, i suplemenata. Silimarin, generalno, on je jako, ima to hepatoprotektivno dejstvo i dosta je dobar kao suplement, onda kurkumin, naravno uz biber, ima još bolju bioraspoloživost i on smanjuje tu upalu, masnoću i generalno birajte, da kažem, kvalitetnije brendove, zatim omega-3 masne kiseline, znači sve u vezi omege pomaže kod upala u organizmu, isto tako važi i za jetru. Naročito potpomaže radu enzima. Holin je takođe mnogo važan, jer on radi tu mobilizaciju masti iz jetre i samim tim dosta pomaže taj transport i obradu. Zatim imamo N-acetilcistein, selen, jer su oni jako veliki i onako važni borci u toj antioksidativnoj borbi, ako tako mogu da kažem. Već sam pomenuo sulforafan, koji je interesantan, zato što, na primjer, u klicama brokolija, on direktno učestvuje na te puteve detoksifikacije i učestvuje u hormonskom balansu, što je interesantno. Zatim imamo vitamin E, onda imamo žučne soli, tutka, na primjer, i tako dalje, jer ako žuč ne radi dobro, onda već tu malo otežano se radi sve ostalo, ali to je samo uz nadzor lekara. I bitno je, znači, da izbegavate generalno ta šećerna pića, sokove, energetska, sportska pića, sušena voća u velikim količinama, pogotovo kandirano, pa sve onda što je prženo u dubokom ulju, ultra prerađene stvari poput čipsa, raznoraznih slatkiša, pa onda one žitarice za decu, uglavnom za dobro jutro, a to su one ceralije, kako ih neko zove, sa ogromnom količinom šećera i raznoraznih nekih dodataka, koji uopšte nisu zdravi. Naravno, alkohol, čuvena priča, ali, kao što sam rekao na početku, i ulja. Znači,
ta biljna ulja, pogotovo kao suncokretovo, koje se kod nas dosta koristi, utiče dosta na rad jetre. Onda, preobilne porcije svih zasićenih masti, preterano grickanje između obroka, sve to malo po malo učestvuje i doprinosi zdravlju ili lošem zdravlju jetre. Zato, bitno je da krenete polagano. Naprimjer, da ako možete, pređete, naprimjer, na neki obrok poput jaja, luka, ubacite malo rukole, kelja, dodate to maslinovo ulje, to naprimjer bude neki doručak. Drugi obrok, možete da uzmete možda brokoli, da li će to da bude karfiol i neki izvor proteina koji je lagan u smislu da li će to da bude neka riba, piletina, maslinovo ulje. Pa onda možete kao dezert, naprimjer, ubacite kefir, orah, onda između ubacite malo zelenog čaja, sirće možda sa kombinacijom vode pre nekog jačeg obroka, onda fizička aktivnost, nekih pola sata malo jače fizičke aktivnosti i 10-15 minuta vežbe snage na dnevnom nivou, to je fenomenalno. Da spavate 7-8 sati bez ekrana zadnjih sat vremena pre sna, da vidite da unosite dosta tog povrća zbog vlakana i sve to u smislu povrća, onda tipa ova, slan, vodu da konzumirate malo više zato što ona jako je važna, da bi se isprali ti toksini i sve to malo po malo uz vaše neke prilagođavanje će napraviti jedan progres. Mnogo je važno da shvatite da ovo nije sprint, već jedan maraton i da ljudi ponekad očekuju, uradio sam ovo, 5 dana ništa. Polako. Mnogo je važno da krenete da svesno jedete, jer kad svesno jedete i bukvalno ste povezani sa tom hranom, vi već učestvujete i na metabolizam, i na varenje, i na tako dalje. Naročito, kada pričamo i o jetri i o bilo kojim drugim organima, stres je mnogo važna kategorija. Znači, gledajte da kroz disanje, kroz fizičku aktivnost, kroz razgovor, rad sa nekim, stres smanjite, zato što će onda protok krvi kroz sve organe biti bolji. I samim tim ćete biti, zdravi. Sada, imate dosta lepih recepata i evo sad možete, ko voli smoothie varijante, jer dosta ljudi to danas voli. Naprimjer, možete da uzmete spanać, malo vode, ubacite grape i limun. Naravno, grape, pazite, uz određene lekove ima kontraindikacije. U blender, fenomenalna stvar. Možete da uzmete kelj, pa dodate tome nar i kašiku mlevenog lana, izblendate, popijete. Gledajte uvek da možete iskombinujete, znači, nešto od povrća, nešto od voća, što inače možda ne bi jeli, ali kad izblendate to bude fenomenalna stvar. Zatim celer, borovnica i dodate malo jabukovog sirćeta. Super stvar. Krastavac i limun, može ona čuvena voda, dodate tome malo đumbira. Super stvar za detoks. Avokado, na primjer, i jagoda, iskombinujete to. Pa onda, na primjer, kokosovo ulje, možete da ubacite, papaja je dosta zdrava, potom dodate malo cimeta. Igrajte se sa tim stvarima i vidjet ćete koliko mi u stvari jedemo jednolično, a možemo da jedemo, da kažem, dosta različitih, pogotovo sad, voća i povrća. I vidite gde to nabavljate, da je to stvarno onako kvalitetno. Sve je, znači, kao što sam rekao, ove stvari, ako imate neku terapiju ili ste pod nekim nadzorom lekara, konsultujte se, pričajte sa njima. Dosta ljudi piše, pa moj lekar ovo, moj lekar ono. Sve ja to poštujem, ali pitajte, a vi s druge strane imate i pravo na drugo mišljenje. Znači, vi niste osuđeni na jednog lekara ili na jednog farmaceuta ceo život. Znači, popričajte sa nekim, konsultujte se, ne sme to da vam bude izgovor. Moj lekar ovo, moj lekar ono. Možda čovjek nema vremena, možda ima normu da mora toliko pacijenata u toku dana i onda on ima bukvalno samo da vas ono na brzinu vidi, cp. Znači, nije samo do lekara da sad upiremo prst na njih, već i do sistema kako je organizovano zdravstvo. Ima tu mnogo, ali to ne može da bude, sad ću da prekrstim ruke i to je to. Ne, tražite, pogotovo sad u vreme interneta i svega, možete da se edukujete, ima načina, nađite način ako želite da promenite nešto. Nema izgovora. Tako da, veliki pozdrav od mene i uživajte. Srećno.